السلام عليكم. اليوم نبداو لي ديتاي تاع 3 شابيتر اللي هو برينسيپ تاع لا تاكسونومي عند لي بكتيري. المره اللي فاتت شفنا لو مانيوال دو بيرجي، شفنا لي بكتيري فوتوتروف، شفنا فوتوسينثيز، شفنا بليزيور تيب دو بكتيري. هاد المره راح نديتايو شويه فيهم، هادو ما كاش لي ديتاي مي الاخرين اون فا ديتاي. بون عندنا دو تيب دو بكتيري موبيل بار غليسمون، عندنا اللي عندهم لا فوتوسينثيز اوكسيجينيك وعندنا اللي ما هما بكتيري موبيل بار غليسمون مي نون فوتوسينثيتيك. هادية كيما سيانوبكتيري وهادية كيما لي جروب فركتيفيون اي لي جروب نون فركتيفيون. هاد لي بكتيري يعيشوا في دي زونفيرونمون غلويون معناتها لزج، ما عندهمش دي زورغان دو لوكوموسيون معناتها الحركه فيزيبل كيما كاش الفلاجيل لي بيلي اكسيتيرا. possède un type trophique chimio-organotrophe معناتها راح يستعملوا معناتها دونور d'électrons هما molécules organiques gram négatif. Les membres de ce groupe appartiennent à des phylums et des familles totalement différents et très éloignés phylogénétiquement. معناتها le caractère de glissement et phylogénie ما عندهاش relation فيما بيناتهم هاد الزوج هاد لي كاركتير. بون نبداو عندنا دو تيب دو جروب. ياك عند لي بكتيري موبيل بار غليسمون عندنا دو جروب اللي هما دي فركتيفيون و جروب نون فركتيفيون. هادوما نلقاو فيهم لي سيلول سيري معناتها صغيرين اي ريزيستون. تيب تروفيك تاعها هي شيميو اورغانوتروف هيتيروتروف معناتها سورس دو كربون، عندهم سورس دو كربون. تيب ريسبيراتوار هي لايروبي ستريكت معناتها وين كاين الاكسجين برك. لي برينسيپو جور اي اسبيس هما ميكسوكوكوس فولفوس، هذه هي الجور تاع هاد الجروب وهذه لاسبيس فولفوس. قبل واش معناتها لا فركتيفيكاسيون؟ هي سي اون فورم دو بكتيري qu'elle va acquérir à la fin de maturation معناتها كي تنضج راح دير هاد لا فورم تاع فركتيفيكاسيون. هذيك هذه عندها دي ميكسوسبور، هاد النقاط هادوما سبورانجيول هادوما و بيدونكول. هادوما تقشيرجين جايين يشبهوا الميدوس، جايين لازجين ياك شفاو هكا، ما عندهاش فلاجيل وما عندهاش البيلي معناتها ما كاش اباري دو لوكوموسيون فيزيبل. ندوزو الجروب تاع نون فركتيفيون. هادوما نلقاوهم تري زيلوانيي فيلوجينيتيكمون، عندهم دي فورم هابيتا ديفيرون. لي برينسيپو جور اللي قريناهم في الجروب نون فركتيفيون هما بيجياتوا ou les zobactères. Type respiratoire تاع هادوما هما ميكرو aérophile à métabolisme versatile. واش معناتها versatile؟ هي بكتيري اللي عندها لا كاباسيتي باش ديغرادي ان غران نومبر دو سبسترا، راح ديغرادي هي واش معناتها ميتابوليزم فيرساتيل. لي زوباكتير كيف عندها ميتابوليزم فيرساتيل، قلنا عندها لا كاباسيتي باش ديغرادي ان غران نومبر دو سبسترا. Ils ont un intérêt de production d'enzymes extracellulaires. هاد البيجياتوا هادوما يحبوا لي ميليو دوس تاع دو دوس ولا مارين وعندهم بزاف سلفور دو هيدروجين. هادوما لي زوباكتير عندهم un intérêt de production d'enzymes extracellulaires et une source pour la production d'antibiotiques. نلقاوهم présents partout dans les eaux et le sol. بون في الجروب فركتيفيون قرينا على لاسباس ميكسوكوكوس فولفوس الجور ميكسوكوكوس. بون في الجروب نون فركتيفيون قرينا على بيجياتوا، لا فامي هي تريكاسي. بون هادوما كاع لي فيلم هما بروتيوبكتيريا هما يجمع لي بكتيريا غرام نيجاتيف، لا ماجوريتي هما الغرام نيجاتيف. وكي تلقاو فيليوم تاع فيرميكوت يجمع لي بكتيريا غرام بوزيتيف. ندوزو لي بكتيري بورجونونت اي او بيدونكولي معناتها اسكو عندهم بيدونكول ولا لا. هاد لي بكتيري se reproduisent par bourgeonnement كيما لي ليفور. elles constituent un groupe phylogénétiquement hétérogène d'organismes unicellulaires se distinguent par le mode de reproduction. قلنا la reproduction تاعهم par bourgeonnement des formes inhabituelles ou تانيك نلقاو des cycles végétatifs complexes. بون فهاد عند هاد لي بكتيري لازم يكون au moins un caractère معناتها قادرين نلقاو 1 2 3 من هادوما هما بروستيك بيدونكول اي reproduction par bourgeonnement، لازم نلقاو واحد من هادو.
Le prostèque, c'est une expansion cellulaire استطالة خلوية qui est ni pili ni flagelle. معناتها ما يكون ni pili ni flagelle. هي extension de la membrane plasmique qui contient du cytoplasme. عندها الهيولة permettent la fixation des cellules. معناتها تسمح بلا fixation تاع الخلايا. Deuxièmement, on a le pédoncule. Le pédoncule, c'est des appendices cellulaires de forme, de dimension, de structure, de composition diverses, avec ou sans crampons. Je m'attends crampons. هذاك اللي تشبه l'aventous تاع القرنيط. La reproduction par bourgeonnement, qui connaît les cellules, ils se divisent transversalement par un septum qui sépare les cellules mères en deux cellules filles identiques. معناتها الخلايا هذوك راح يتقسموا transversalement. اللي راح يقسم الخلايا الام en deux cellules filles راح يكون عندنا deux groupes اللي هما bactéries prostécates et bactéries non prostécates. على حسب اذا عندهم بروستيك ولا لا. هادوما prostécates و non prostécates كل وحده عندها قادره تكون يا bourgeonnante يا non bourgeonnante. Les bactéries prostécates قلنا bourgeonnantes ou non bourgeonnantes. الجون هنا اللي قريناه هو Microbiome. IUM. جمع كلمة إيف. شوفوا هنايا زيدوا برك ال AC و UM ياك في الأوردر فامي إيجا. هنايا بروتيوبكتيري ألفا بروتيوبكتيري. هنا قلنا بلي فيلوم تاع لي غام نيجاتيف دائما يكونوا بروتيوبكتيري. لي كلاس اللي نلقاهم يا ألفا يا بيتا يا غاما إكسيتيرا. بكتيري نون بروستيكات قلنا كاين بورجونونت ولا لا قبل ندوزو النون بورجونونت تاع بروستيكات. الجنر اللي غنيناه هو كولوباكتير زيدوا لها ال اسي كيما هنايا. بكتيري نون بروستيكات بورجونونت هذه نلقاو فيها لي سيلول se regroupent à la base de leur pédoncule pour former une rose. شوفوا كي جايين تقولوا ورده pédoncule هو هذايا. في البكتيري نون بروستيكات بورجونونت تلقاو نفس الفيلوم اللي هو بروتيوبكتيريا. لا كلاس هي بلانكتوميسيتاسيا والجار هو بلانكتوميسيس. في نون بورجونونت كيف بروتيوبكتيريا بيتا بروتيوبكتيريا نيتروسومونادال غاليونيلاسي وجار هو غاليونيلا. شوفوا هذه جايه تقوش طفاير عندها ان بيدونكول. ندوزو لي بكتيري انغيني نلقاو دو جور اللي هما سفايروتيليوس اي ليبتوتريكس. هادوما علاش سميناهم انغيني باسكو جايين entourés de gaines في لي كونديسيون فافوراbles pour rechercher les éléments nutritifs. Genre Sphaerotilus هي espèce filamenteuse bacillaire chimio-organotrophe hétérotrophe معناتها la source d'énergie chimique ou donneur d'électrons de nature organique. Aérobie strict معناتها لازم يكون l'oxygène accepteur final d'électrons. L'allongement se fait par les cellules terminales. La division se fait par scission binaire. La gaine est de nature glucido-lipido-protéique. Maintenant, il y a les glucides, les lipides et les protéines. En conditions défavorables, les cellules vont libérer la gaine. Maintenant, ils vont la gaine pour rechercher les éléments nutritifs. Une fois les éléments nutritifs ou la croissance dans les conditions favorables, elle va s'engainer à nouveau. Maintenant, elle se déplace par ciliature lopotriche les bactéries engainées. وين يسكنوا ولا l'habitat نلقاوهم في les égouts, les marécages et parfois associés avec les potrix. معناتها من داك نلقاوهم مع deuxième genre هدايا و deuxième genre من داك تاني نلقاوه مع Sphaerotilus. هدايا il est semblable au genre Sphaerotilus معناتها يتشبهلو شويه mais يختلفوا par son aptitude à fixer les ions. هذا يقدر يفيكسي les ions ولا le fer métallique qui se trouve dans l'eau. La fixation est en réalité une oxydation mais qui ne produit pas d'énergie. هذه oxydation mais ما راحش تنتج لنا طاقه. Elle oxyde le fer. Le fer هاد العفسه نوار كي تشوفوها في لي فوتو تزيدو تفهموا اكثر. Habitat هادو نلقاوهم في les eaux courantes riches en Fe -3 et Mn-2 نلقاوهم تاني في les vases les eaux stagnantes ومن داك نلقاوهم en association avec l'autre genre اللي هو Sphaerotelus. La classification تاع هاد les bactéries engainées le phylum Proteobacteria classe Beta Proteobacteria
ordre Burkholderia, famille Coma Monadacea et genre 1 هو Sphaerotellus و genre 2 هو Leptotrix. لحقنا لافان تاع لا فيديو، ما تنساوش تخلوا لي لايك وكومنتير باش نتحفز ونزيد ندير لكم دي فيديو اكتر.